दर्शक बंधु एबे ओडिशा रे बालीजात्रा चली बालीजात्रा को लेकिन विभिन्न टीवी चैनल सोशल मीडिया यूट्यूब रे विभिन्न विभिन्न मत लोक मैंने रखुंट ओडिशार पुरातन इतिहास गौरवमय इतिहास को लेकिन तेबे ओडिशार ये जो नौ वाणिज्य इतिहास यार विशेष जो तथ्य आमको ओडिशा इतिहास देखा मिले ना माने जो डिटेल वर्णना रहा कथा ओडिशार बा उत्कलर बा कलिंगर ये जो गौरवमय गाथा यार विशेष प्रमाण आमको इतिहास बही रे देखा मिले यहाँ हूँ सब दुखर कथा कि ओडिशार गोटे एत बड़ ऐतिहासिक घटना ऐतिहासिक समय जहाँ कहते सुवर्ण युग ओडिशा इतिहास से सुवर्ण युगर विषय रे सविशेष तथ्य हम पाखे ना जड़े ओडिया हिसाब से यहाँ हूँ सब क्षोभर विषय कि जदि आम से गौरवमय इतिहास को जदि आम आलोचना करने पर्यालोचना करने सेठी आमको ताले दुई तीन दिग को देखा पड़ो। प्रथम है ओडिशा बा ओडिया साधव पु मैंने जो ठीक नौ वाणिज्य करने जाऊे जो देश मान से देशर इतिहास रे कौन रही वर्णन ताको आलोचना परिसर को आने पड़ो एवं आमर लोक संस्कृति लोक कथार वाणिज्य बा साधवर संस्कृति विषय कौन रही सविशेष आलोचना ये दुईटी दिग को आमको पर्यालोचना करिया पड़ो ताहले जाके आम जापर जे ओडिशार जो पुरातन समय नौ वाणिज्य इतिहास ताहा कौन थिला और को भली भाव थिला जदि ए जिनस को आम आलोचना करिया जिबा ताले यार इतिहास जो प्रमाण आमको मिले ताले आमको जीवा पड़ो पाखापाखि आज प्राय से 3000 वर्ष पाखापाखि आमको चली जा पड़ो 2800-3000 वर्ष समय को जो गौतम बुद्ध समय यहाँ गौतम बुद्ध समय रे उत्कल बा कलिंगर दुई जन बणिक बा साधव गौतम बुद्ध पाखक जाइथिले परामर्श पाई जिते गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट पाइले ता पर कथा यहाँ एवं सेठी ठारू किछि परामर्श से आनी धर्म परामर्श आनी सेठू से गौतम बुद्धंकर दुईटी रिलिक माने आपणकर चुटी बुद्धंकर दुईटी चुटी से आनिक आसते ओडिशा को तो यहाँ हूँ गोटे ऐतिहासिक प्रमाण जोटा लिखित अच्छी हमको मिले बौद्ध ग्रंथ मानक जे कलिंगर दुई जन साधव पु गौतम बुद्ध पाखक आसी ताले यार इतिहास पाखापाखि से 2800-3000 वर्ष पाखापाखि ता पूर्व जदि आम पलैबा ता माने ता पूर्व ही आपणकर नौ वाणिज्यर इतिहास ओडिशा रे अछि नौ वाणिज्यर इतिहास पाखापाखि ओडिशा रे जदि देखिबा आमे पाखापाखि 3000 रु 3200 वर्ष पुराणा ओडिशार नौ वाणिज्य इतिहास जो प्रमाण आमको जी मिली जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो खनन कार्य कराई गोपालपुर हो आपणकर माणिकपाटना हो विभिन्न जगार जी प्रमाण आमको मिली से प्रमाण रू आमको जना पड़ी नौ वाणिज्य जो इतिहास आमर ओडिशार अच्छी से पाखापाखि 3032 वर्ष पुराणा एवं से नौ वाणिज्य इतिहास पाखापाखि 800 BC पाखापाखि 800 BC पाखापाखि आरंभ होची एवं सेटा पाखापाखि अप टू राजा खारवेल समय पर्यंत माने पाखापाखि अति कम रे 600-700 वर्षर गोटे इतिहास जार कौन प्रकार सविशेष विवरण बा वर्णना हमको मिले ना इतिहास बही रे हमको नहीं
तेणु ସେଇଆକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ବାସ୍ତବ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା, ସେଇଠି ଲୋକ ଚଳଣି, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଗୋଟେ କରାହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଓଷା, ସେ ଦୁଇଟି ଓଷା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀର ଗପ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାତ ଭାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କି କେଉଁ ଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଗପରେ ସାଧବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଏଇଭଳିଆ ମଳୟ, ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏଇସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧବମାନେ 6 ମାସ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷାଟା ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଇଟା। ସେଇ ଯେଉଁ ଖୁଲଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗଳ୍ପଟେ ବା ଗୋଟେ ରଚନାଟେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା କରନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଓଷା ହୁଏ ସେଠି ପଢ଼ନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କି ମହିଳାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଖୁଲଣ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଆମକୁ ସାଧବମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚନା କରାହେଇଛି ସେଥିରେ ଅତିଉକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଟିକେ ଏକ୍ଜାଗୁରେଟେଡ଼ ଭର୍ସନ କରିକି ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଭୁଲ ତାହା କହିହେବନି, କାରଣ ନିଆଁ ନଥିଲେ କେବେ ଧୂଆଁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଧବମାନଙ୍କର ଘର କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ପଲଙ୍କର ସେମାନେ ଶୋଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଈ ବଳଦ ଜଣ ଶିଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସୁନା ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଧବମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ସାଧବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆମର ଲୋକମାନେ କଥା କଥାରେ କୁହନ୍ତି ତୋର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ କଥାଟି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ସାଧବ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗକାଳରେ କାଉ ଆସିକି ଘର ଚାଳ ଉପରେ ବସିଲେ, ବୋବେଇଲେ, ଘରର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆରେ କି କୁଣିଆ ଆସିବାର ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣିଆ ଆସିବାର ଅଛି, କାଉ ବୋବେଇବାର ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ କଥାଟି ଅଛି, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧବ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା, ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପୋଷା କାଉକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ସମୟ ହେଉଥିଲା 6 ମାସ ପରେ, ସେ କାଉକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେ କାଉ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଘରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲା, ଆଉ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯଦି ଅଧିକା ଖାଇଦେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଦେଲା କାଉ, ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆଉ ଆମର ସାଧବମାନେ ଆସିବାର ସମୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିଗ। ସେଇ ଖୁଲଣ ସୁନ୍ଦରୀର ଗପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ସରୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କଥା ହଉ, ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି କଥା ହଉ, ଏଇଠାକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଝୁଣା, ଲାଖ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଚେରମୂଳି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପାଟ ଲୁଗା, ଏଇସବୁର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଥିରେ ରହିଛି ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କରିକି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧବ ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯେତେବେଳେ
समय आसे शीत दिन आसे सेतबेले से एटा को नेकी से वाणिज्य करने जाउथिले। ये जो इतिहास ये जो संस्कृतिर कथा ओडिशार यहाँ हूँ एक्चुअली लोक संस्कृति। ये जो लोक संस्कृति जो महान गोटे संस्कृति थिला आमर जो महान इतिहास यहाँ आमर 700-800 वर्षर इतिहास ये विषय ओडिशार सविशेष वर्णना नहीं। आम आज कटक बालीजात्रा करुचे बोईत बंधाण करुचे से किसी लोकंर प्रयास एटार प्रयासर यहाँ हूँ फलाफल जपरिक विजु पट्टनायक जो शासन को आसिले सी गोटे जिनस यहाँ को कले बोईत बंधाण करा कहीं बोईत बंधाण हूँ ओडिशार गोटे स्वर्णिम इतिहास यहाँ कौन से लोक कथा नुहे। परवर्ती समय से इतिहास को विभिन्न रिसर्च आमर बहुत कम अच्छी ओडिया लोक मैंने बहुत कम रिसर्च करती आ बहुत कम प्रमाण रही इतिहास तेणु से दृष्टि यही इतिहासटा को आम धर्म सहित जोड़िकी आपको गोटे धर्म हिसाब से आम पालन करुचे बोईत बंधाण हो मंदिर जाऊे मुंडिया मरुचे ये सब चलती वास्तव में यहाँ हूँ गोटे आमर ओडिशार गोटे हूँ वास्तव इतिहास ये आमर ओडिशार लोक संस्कृति लोक भावना लोक चेतना जड़ित होगी वास्तव ओडिशार इतिहास यहाँ ओडिशार धार्मिक चिंताधारार दिग यहाँ को कौन से कारणवशत हुए तो किसी को गुरुत्व न देवा पछरे किसी कारण थाई पारे किसी लोकंकर इंटेंशन थाई पारे किंतु यही जो संस्कृति को आम ओडियार ये जो महान संस्कृति को जो मंगलवार ओषा हुए खुदुरकुणी ओषा हुए बोईत बंधाण ये सब जिनस को आम आज भी भूलिने भूलिया को चेष्टा कले भी आमर लोक संस्कृति एभली भाव में यहाँ जड़ित होगी अच्छी जे भूलवाटा असंभव अटे। तेणु साधवपुर जो इतिहास इतिहास 3000 वर्ष पुराना ये इतिहास ओडिशार मूल इतिहास ये इतिहास ओडिशार सांस्कृतिक दिग तेणु यही इतिहास को आमको आहरी अन्वेषण करिवार अच्छी ताको आहरी रिसर्च करिकी बाहर को आनिबार अच्छी लोक अभिमुखी करिवार अच्छी ताहले जाइए आम ओडिशा बा कलिंगर सठिक इतिहास संस्कृति विषय आम अधिक जानी परिबा। धन्यवाद।